Sige. Frog! 1, 2, 3. Baboy! Kasi baboy sabi niya kanina. Iro! 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 Ayun! Iro! Cow! 2. Ano? Cow! 2, Pa! 3. Oh, walang X. 1, 2, 3, boom. Yo! 1, 2, Wait! 1, 2, 3, boom. North! 2. Oh, North! Ano yung North? Ayun, ay, ano yun, be? Klase ng aso yun sa ibang bansa. Ipangalan hindi klase. 1. Okay. Ano? Cucumber. Ano? Waragamba. Oh, octopus. One, two. Oh, hayop yun ah. Uy, ba't sa'yo? 1, 2. Harin! Ano ka rin? 1, 2, Wolf! 3. Wala. 1, Octopus. 3. Sabi ko na. 1, 2, 3.